کوئی بھی چھتری دن والے ننکانہ صاحب میں 6 نومبر کو سٹارٹ ہونے والے 553ویں جنم دن کی تقریبات کے حوالے سے آج ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، اور ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح بہت فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہیں، اور ہمارے جو سکھ یاتری باہر کے ملکوں سے اور باقی پروونسز سے آ رہے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اور ان کی رہائش کے لیے ہم نے کافی انتظامات کیے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے کچھ نئے انیشیٹوز بھی لیے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی کریٹ کی جا سکے۔ سب سے پہلے تو ہم نے میجر پارکنگ سٹینڈز بنائے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ٹرانسپورٹیشن پلان بھی مرتب کیا ہے، جس میں ہم ان کو شٹل سروس پرووائڈ کریں گے جو ان کو وہاں سے لے کے یہاں گرو نانک گرودوارہ تک لے کے آئیں گے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہو سکے اور لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم نے آپ لوگوں سے ابھی جو مشورے کیے ہیں، بکاریوں کو ہم انشاءاللہ ڈسکریج کریں گے کہ اس سال یہاں پہ کوئی بھکاری نظر نہ آئے، اور بہت امپورٹنٹ ہمیشہ سے ایک ایشو ہوتا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کی رہائش کا۔ اس کے لیے اس سال ETPB نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ضلع انتظامیہ اور پولیس نے مل کے یہاں پہ 4 مارکیز لگائی ہیں، جس میں ہم انڈینس اور جو باہر سے لوگ ہمارے سکھ یاتری آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹھہرائیں گے، اچھی بیڈنگ میسر ہوگی۔ ان میں سے 2 مارکیز ہم یہاں گرودوارہ میں لگا رہے ہیں، ایک ہم کالج میں لگا رہے ہیں، اور ایک ہم اسکول میں لگا رہے ہیں، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگی ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو کہ بیرون ملک سے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ باقی آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ سے ہمیں آج بہت ہی مفید اور کارآمد مشورے ملے ہیں، اور ہم لوگوں کو ہمارے ایک جیسے کہتے ہیں نا آؤٹر پرسپیکٹو تھوڑا سا چینج کیا آپ لوگوں نے، اور ہم انشاءاللہ آپ کے مشوروں پہ عمل کر کے تو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اپنی خدمات۔ بہت شکریہ۔ جو ہمارے بیرون ملک سے آنے والے مہمان ہیں اور پوری دنیا سے یہاں پہ وزٹرز آتے ہیں، اور پاکستان کے دوسرے حصوں سے آنے والے جو یاتری سکھ یاتری ہیں یا دیگر جو وزٹرز ہیں، ہم ان کے لیے بہترین فوڈ پروف سیکیورٹی کا انتظام کر رہے ہیں۔ 4000 سے زیادہ ہم پولیس اہلکار اپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الیبوریٹ ایک بڑا منظم تفصیل کے ساتھ اور ٹریفک پلان بنایا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے لوکل پاپولیشن کو بھی، باہر سے آنے والوں کو بھی، اور جو انٹرنیشنل وزٹرز ہیں ان کو بھی، وہ ٹریفک ہے۔ جس اب تارے تھے تو ہم نے پارکنگ ایریاز ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں، وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہوگی ٹریفک پولیس کی، وہاں سے شٹل سروس آئے گی، اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے، آپ کے تھرو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے پہلے جیسے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ تعاون کریں۔ ٹریڈرز جو ہیں اور جو لوکل پاپولیشن ہے تمام سب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں تھوڑی بہت جو انکنوینئنس ہے اس میں پولیس کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو گلیوں میں پارکنگ ہوتی ہے یا جو ان پلان انیمل پارکنگ ہے وہ ہم بالکل الاؤ نہیں کرتے اس طرح، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گرودوارے کے 2-3 کلومیٹر کے ریڈیس کو وہیکل فری زون ہی ہم بنا دیں۔ اس میں صرف جو ایمرجنسی وہیکلز ہیں، انتظامیہ اور پولیس کی گاڑیاں ہیں، یا جو لوکل جو لوگ ہیں ان کی جو گاڑیاں ہیں، صرف انہیں کی ایکسیپشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اضافی ہم چیز کرنے جا رہے ہیں میڈیا کے مشورے سے، اور جو ہم نے سکھ کمیونٹی جہاں پہ ہیں ان کے ساتھ جو مشورہ کیا، جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، پک پاکٹنگ بھی ہوتی ہے یہاں پہ شکایت، اور کچھ چھوٹے موٹے اور جو لا اینڈ آرڈر سے متعلق یا چھوٹے موٹے کرائم سے متعلق جو شکایات آتی ہیں، اس کا بھی ہم نے بڑا اچھا انتظام کیا، اور سیریز میں اس دفعہ ہم انشاءاللہ درجنوں اہلکاروں کو ہم بیٹیں تقسیم کر کے نہ صرف
टेंपल के अंदर बल्कि टेंपल के बाहर जो अड्डे हैं, बाज़ार हैं, प्लाजे हैं, चौक हैं और जंक्शंस हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम जो सिटीज़ में सादा कपड़ों में जो मौजूद एहलकार होंगे प्रॉपर कमांड स्ट्रक्चर के साथ ब्रीफ करके हम इंशाल्लाह उनको भी वहाँ पे तैनात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह गुरुद्वारे के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि मुनज़्ज़म तरीके से तमाम एक्टिविटीज़ चलती रहें और गुरुद्वारे के बाहर भी। इसी से मैं आई मस्ट अप्रिशिएट मेरे पीर साहब ने बड़ा एलेबोरेट और बड़ा अच्छे इंतजाम किए हैं कि पुलिस और इंतजामिया मिल के हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आउटर पर्सपेक्टिव भी लें, आपस की भी हमारी कोऑर्डिनेशन ठीक हो और कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स हम कर रहे हैं ताकि इंतजामी तौर पर सिक्योरिटी वाइज भी इंशाल्लाह ये जो तकरीबात हैं उस पाकिस्तान की इज्जत है मकामी यहाँ की जो पॉपुलेशन है और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उसका उसके लिए बहुत और एक चीज़ आपकी कैसी हो कि आप हमेशा की तरह जो आपको कमी कोताही कहीं पे ऐसी चीज़ जो आप हमें मशवरा देना चाहें वो आप हमें सोच थैंक यू और साथ उसकी रोजनाम चल रहा है मतलब मंदाज भी करेंगे इंशाल्लाह और उस मामले को रिजॉल्व भी करेंगे। मैं आप अपने जो मेरे दोस्त हैं मीडिया के साथ मैं आप सब की साथत से पूरी दुनिया में जितने भी सिख यात्री यहाँ पे आना चाह रहे हैं सबको मेरा पैगाम है। वैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमेशा डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे तमाम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी इंतजामिया पुलिस हम सब आपको यकीन दिलाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना पंजाब और पाकिस्तान इतना ही महफूज है जितना कि दुनिया का कोई भी पूरा मंदा था। हमने बेहतरीन आपके लिए सिक्योरिटी के म्यूनसिपल सर्विसेज के और दीगर इंतजाम किए हैं। आप लाखों रहें, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी हिफाजत आपके माल जान की हिफाजत करना आपके लिए बेहतरीन वसाइल मुहैया करना यहाँ पे आपके स्टे को कम्फर्टेबल रखना ताकि आप अपने जो मजहबी रसूमात हैं उसको सरकार से पुरअमन तरीके से सरअंजाम दे सकें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है, हमारी इंतजामिया की ज़िम्मेदारी है, हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह ऐसे तरीके से निभा रहे हैं। तो आपके लिए लाहौर से आने वाले, मोटरवे से आने वाले, बाई एयर आने वाले, पाकिस्तान के अंदर से आने वाले जो ज़ायरीन हैं सब के लिए हमने यहाँ स्टे के दौरान भी और ट्रैवल के दौरान भी हमने बेहतरीन सिक्योरिटी जो आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल है उसके लिए भी हमने सिक्योरिटी के इंतजाम किए। हमने रूट प्रोटेक्शन रखे हैं। जो मोटरवे से आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए भी हमने सेपरेट इंतजाम किए। जो यहाँ पे स्टे करने वाले, मार्केट्स में स्टे करने वाले, मुख्तलिफ टेम्पल्स और गुरुद्वारों में स्टे करने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए हर एक जगह पे हमने लहदा से सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान इशू किए हैं। और उस पर और सबसे अहम चीज़ हमने तमाम पुलिस एहलकारों को और इंतजामिया के भी तमाम एहलकारों को हमने ये ब्रीफ किया है कि जितने आने वाले विजिटर्स हैं और यहाँ मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी जो मज़हबी जो एहसास होते हैं, जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ होती हैं, ख़ासतौर पर जो बाहर से आने वाले हमारे मेहमान हैं उनके साथ जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके भी एहतराम को हम इंशाअल्लाह मरूज़ खातिर रखेंगे और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि किसी भी किस्म की कोई आप लोगों को शिकायत नहीं। इस साल भी पीछे बरसों की तरह आतिशबाजी की जाएगी जी और इस दफ़ा हम जो आतिशबाजी है उसके इंतजाम सिक्योरिटी के वजह से बड़े फुलप्रूफ करना चाह रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। इस साल जो हम आतिशबाजी करेंगे वो जो मेन मजहबी रसूमात है रात के कहीं पर जब ख़त्म हो जाएगी 2 बजे के आसपास तो फिर हम वो करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट का हमने जो प्लान बनाया है और वो यहाँ पे जो कमरा नंबर 5 है या जो उसकी छत पे की जाएगी जहाँ पे बाकी लोगों को एक्सेस नहीं है और काफ़ी बड़ी है। हम इसके अलावा एक फर्स्ट टाइम एक और भी प्लान बना रहे हैं। हम यहाँ पे फायर बैलून जो है वो भी हवा में मजहबी रवादारी को फ्लो करने के लिए वो भी छोड़ेंगे और वो हमारे 300 स्टूडेंट्स इकट्ठे रात के 2 बजे 300 बैलून जो है हवा में छोड़ेंगे और वो हम वहाँ पे जो हॉकी स्टेडियम हमारा जो म्यूनसिपल स्टेडियम वहाँ पे ये करेंगे लास्ट ये जो 8 की रात है वो के बाद। तो वो एक मजहबी रवादारी को फ्लो करने के लिए हम ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटी करने जा रहे हैं और यू विल सी इंशाल्लाह। चाहिए था ताकि कमरों की इशूज़ इतने ज़्यादा होते हैं हद से ज़्यादा
बिस्तरों के इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। लोग होते हैं भाई ठीक साहब है हम ना? फिर अब क्या करें सर, हम तो सिर्फ मुहिब वतन आदमी साफ़ नहीं है जो अंदर शराइन डिपार्टमेंट है, कम अज़ कम उनका भी ये हक बनता है कि कोई ऐसे देखें, हर एक को पता है कि मेरे इतने मेहमान आ रहे हैं, वो 1-2 माह कबल ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। अब जैसे अभी आपको वो शिकायत कर रहे थे यूके से जो लोग आए, वो 4.5 महीने से वहाँ पे बेचारे वो ये लोग पास हैं। सब काम तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से, और इस साल नहीं गुज़िश्ता द्वार का भी आप देखें तो एक्सीलेंट होता है, लेकिन जब भी हम किसी के पास भी या कोई भी यात्री मेहमान जो है, जैसे अभी हम गुरुद्वारा के अंदर एंटर हुए हैं और आपने भी देखा कि फ़ौरन सारे जो मेहमान हैं वो आपकी तरफ भी भागे और हमारी तरफ भी आए, कि हमें 4 घंटे से 5 घंटे से बाहर बैठे हुए हैं। वो और तो आपको लास्ट मसला समझ रहे हैं कि आप हमारा मसला हल कर सकते हैं। ईयर भी ऐसे हुआ कि